अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। आपकी वोकेबलरी में इजाफे के लिए इस वीडियो में आपको ऐसे अल्फाज से रूशनास कराया जाएगा जिनका ताल्लुक हस्पताल में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ जगहों, अशिया, टेस्ट और ऐसी इस्तिलाहात से है जिनका सामना मरीजों को बीमारी या दौरान इलाज अस्पताल में होता है। उम्मीद करता हूं कि इन इंग्लिश अल्फाज और इनके उर्दू मानी जानकर आपके इंग्लिश अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफा होगा और इस तरह आपकी इंग्लिश लिखने और बोलने की सलाहियतों में भी इजाफा होता रहेगा। सबसे पहले अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों और उनमें इस्तेमाल होने वाली अशिया के नाम जानते हैं। जिस कमरे में मरीज का ऑपरेशन किया जाता है उसे इंग्लिश में ऑपरेशन रूम कहते हैं। इंतहाई निगहदाश्त का कमरा जहां मरीज को ऑपरेशन से पहले और बाद में रखा जाता है आईसीयू कहलाता है। आईसीयू एब्रीविएशन है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी इंतहाई निगहदाश्त की जगह। मरीज की बहुत सख्त निगरानी रखी जाती है। किसी भी किस्म की ऊंच नीच से डॉक्टर को फौरन आगाह किया जाता है। ऑपरेशन के कमरे को ऑपरेशन थिएटर भी कहते हैं। हॉल जिसमें मरीजों के बिस्तर लगे होते हैं वार्ड कहलाता है। मरीजों के तिब्बी टेस्ट करने की जगह को लैबोरेटरी कहा जाता है। शोबा मरीजान बैरूनी यानी ऐसी जगह जहां अस्पताल से बाहर के लोगों को तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाती हैं ओपीडी कहलाता है। ओपीडी एब्रीविएशन है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का। दवाएं फराहम करने की जगह को डिस्पेंसरी कहते हैं। मरहम पट्टी करने के कमरे को ड्रेसिंग रूम कहा जाता है। हंगामी इलाज की जगह को इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली अशिया के नाम जानिए। स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन सुनने वाले आले को कहते हैं। थर्मोमीटर जिस्मानी हरारत नापने के आले को कहते हैं। सिरिंज इंजेक्शन लगाने की सुई को कहते हैं। जख्म वगैरह के ऊपर जो पट्टी लगाई जाती है उसको बैंडेज कहा जाता है। टैबलेट गोली को कहते हैं। गोल शक्ल की टिकिया जिसके जरिए दवाई जिस्म में दाखिल की जाती है। सिरप शरबत को कहते हैं। ये मरीज को महलूल की शक्ल में दी जाने वाली दवाई होती है। स्ट्रेचर मरीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले बिस्तर को कहते हैं। व्हील चेयर पहियों वाली कुर्सी को कहते हैं जिसमें ऐसे मरीजों को जो चल फिर नहीं सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। स्टरिलाइजर अशिया को जरासीम से पाक करने का महलूल, आला या तरीका। वेंटिलेटर जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने के आले को कहते हैं। मास्क नकाब जिसे नाक और मुंह पर उड़ने वाले जरासीम से बचने के लिए लगाया जाता है। अस्पताल में मुख्तलिफ उमूर अंजाम देने वाले अफराद के नाम जानिए। डॉक्टर तबीब को कहते हैं। इसे हम सब आमतौर पर डॉक्टर ही कहते हैं। स्पेशलिस्ट माहिर इमराज जो किसी मखसूस शोबे में महारत रखते हैं, जैसे माहिर दिल, माहिर खाल, माहिर ज़याबितस। सर्जन जराहत करने वाले को कहते हैं। जिस्म के हिस्सों को इलाज की गरज से काटने वाले माहिर डॉक्टर को कहा जाता है। नर्स तबीब की मुआविन, औरत हो या मर्द हो। मिडवाइफ दाई को कहा जाता है। लैबोरेटरी टेक्नीशियन लेबोरेटरी में काम करने वाले अफराद को कहा जाता है। एनेस्थीसिया डॉक्टर ऑपरेशन से पहले बेहोश करने वाले डॉक्टर को कहा जाता है। पैरामेडिक्स तिब्बी मुआविन जो अस्पताल में दीगर खिदमात फराहम करते हैं। फार्मासिस्ट दवासाज या दवा फरोश को कहा जाता है। डिस्पेंसर नुस्खे के मुताबिक दवा तैयार करने वाले को कहा जाता है। कंपाउंडर ये भी नुस्खे के मुताबिक दवा तैयार करने वाले को कहा जाता है। वार्ड बॉय वार्ड में मरीजों को छोटी मोटी खिदमात मुहैया करने वाले को कहा जाता है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। अब देखिए इलाज मुआलजे में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ इंग्लिश अल्फाज और उनके उर्दू मानी। प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर के लिखे हुए दवाई के नुस्खे को कहा जाता है। डायग्नोसिस तशखीस को कहते हैं। मर्ज के खोज के लिए डॉक्टर की जांच को कहा जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन तिब्बी जांच को कहते हैं। चेकअप यहाँ पर इसके मायने तिब्बी जांच ही है। मेडिकल टेस्ट
مرض کی نشاندہی کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے۔ میڈیسن دوائی کو کہتے ہیں۔ ڈوز دوائی کی خوراک کو کہتے ہیں۔ آپریشن علاج کے لیے جراحت کو کہتے ہیں۔ تیلی جس کے کناروں پر روئی لگی ہوتی ہے کو کاٹن سواب کہا جاتا ہے۔ کاٹن وول روئی کو کہتے ہیں، عام طور پر مرہم پٹی میں استعمال ہوتی ہے۔ یورین سیمپل پیشاب کے نمونے کو کہتے ہیں۔ بلڈ سیمپل خون کے نمونے کو کہتے ہیں جو کہ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے لیا جاتا ہے۔ وین اس کے معنی ہیں نبض۔ ہائپر ٹینشن بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر کو کہا جاتا ہے۔ ہائپوٹینشن غیر معمولی طور پر کم فشار خون کو کہا جاتا ہے۔ بایوپسی مرض جانچنے کے لیے جسمانی ٹشو کے نمونے کو کہتے ہیں۔ اینجائنا اس کے معنی ہیں دل کی تکلیف جیسا درد۔ فریکچر ہڈی کے ٹوٹنے کو کہتے ہیں۔ سویلنگ اس کے معنی ہیں سوجن۔ وومٹنگ اس کے معنی ہیں قے متلی۔ ہارٹ اٹیک اس کے معنی ہیں دل کا دورہ۔ ہارٹ فیلیور اس کے معنی ہیں دل کے کام کا بند کر دینا۔ نمب بے ہوش کرنا، سن کرنا۔ انجری اس کے معنی ہیں زخم، چوٹ، کھال کٹ جانا۔ ٹراما اس کے معنی بھی زخم اور چوٹ ہیں۔ ڈیزیز اس کے معنی ہیں بیماری۔ برن اس کے معنی ہیں جلنا۔ ہیل اس کے معنی ہیں مندمل ہونا، زخم ہلکا ہو جانا، زخم بھر جانا۔ انہیلر آلہ جس کے ذریعے دوائی سانس کے ذریعے جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ کیور اس کے معنی ہیں علاج۔ انسیژن اس کے معنی ہیں کھال پر چیرا۔ ٹیومر اس کے معنی ہیں پھوڑا جو کینسر کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بریسز دانتوں کو برابر کرنے والی تاروں کو کہتے ہیں۔ ریمیڈی اس کے معنی ہیں علاج، تدارک۔ ایبریشن اس کے معنی ہیں گھرونٹا، رگڑ۔ گلینڈ اس کے معنی ہیں غدود، گلٹی۔ ٹرانسپلانٹ اس کے معنی ہیں جسم کا کوئی عضو یا حصہ ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگانا۔ ویکسین ایک بنایا ہوا مادہ جو اینٹی باڈی پیدا کرتا ہے جس سے کسی مخصوص بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ پلاسٹر پلستر جو جسم کے کسی حصے کی حرکت کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے، خاص طور پر پاؤں یا بازو پر۔ کرچز بیساکھی کو کہا جاتا ہے، لکڑی کا ڈنڈے نما سہارا جو بغل کے نیچے لگا کر چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایڈہیسو ٹیپ چپکنے والا ٹیپ جو پٹی کو ایک جگہ روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یورینری پیشاب سے متعلق۔ مسکولر پٹھوں سے متعلق، اعصابی۔ ان پیشنٹ اسپتال میں ٹھہرا ہوا مریض۔ آؤٹ پیشنٹ اسپتال میں باہر سے آیا ہوا مریض۔ فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد کو کہتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ ایسے الفاظ سے روشناس کراتے ہیں جو کسی لفظ کے ساتھ جڑے ہوں تو ایک مخصوص مرض سے تعلق بتاتے ہیں۔ کارڈی یا کارڈیو اگر کسی لفظ کے ساتھ لگا ہو تو وہ دل سے متعلق ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ڈرمیٹ یا ڈرمیٹو کھال سے متعلق ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔ گیسٹرو پیٹ سے متعلق۔ اوسٹیو ہڈیوں سے متعلق۔ رینو ناک سے متعلق۔ اوکیولر آنکھ سے متعلق۔ مایو پٹھوں سے متعلق۔ پلمن یا پلمنو پھیپڑوں سے متعلق۔ ہیمیٹو خون سے متعلق۔ انسیفل یا انسیفلو دماغ سے متعلق۔ تھرمو حرارت سے متعلق۔ آخر میں آپ کو طب سے متعلق استعمال ہونے والی کچھ ایبریویشنز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بی پی بلڈ پریشر کو کہتے ہیں۔ بی ایم آئی یہ ایبریویشن ہے باڈی ماس انڈیکس کا۔ سی بی پی اس کے کمپلیٹ ورڈز ہیں کمپلیٹ بلڈ پکچر۔ ایچ ڈی ایل ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین کولیسٹرول۔ ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لیپوپروٹین کولیسٹرول۔ سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ سی ایکس آر چیسٹ ایکس رے۔ ای سی جی الیکٹروکارڈیوگرام۔ ای این ٹی ایئر نوز اینڈ تھروٹ۔ ایم آر آئی میگنیٹک ریزونانس امیجنگ۔ آر بی سی ریڈ بلڈ سیل۔ ڈبلیو بی سی وائٹ بلڈ سیل۔ ٹی بی ٹیوبرکلوسس۔ یو ٹی آئی یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ یورین ڈی آر
यूरिन एनालिसिस डिटेल्ड रिपोर्ट, BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी हस्पताल और इलाज मुआलजे से मुतालिक वोकेबलरी में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।